Bakit tinakali ka? Doy! Bukas bas! Ulang! Sapa! Yun! Wala, niyari ni Ribs eh. Inulugan ko na yung laro kagabi ko. Talo Lakers dito, wala si Davis. Sabi ko wala na to, talo na. Wala si Davis eh. Kaya malakas pa rin sila. At wala si Davis ah. Ulit! Wala pa rin! Wala, natsambahan ni Ribs eh. Eh kasi si Wigis taka eh. Dalawa yung depensa, hindi nila challenge. Hindi nila challenge. Hindi, saka Hindi niya challenge, napaka-simple nung layup. Walang malang challenge. Hindi nagalit si Curry, wala man lang sa depensa. Help deep. Napaka-soft. Madulas ang bola, madulas. Pre, ano? Dire. Tayo na! 3 shots! Wow! 3, 2 points! All three! Oh! Take back by Reynan James, 23. There, first. Easy layup by Easy. Pampito na to, no? Oh. Double. Tinap ba? Tinap yata. Oh, double. Pero ako dapat yun. Oh, nabitawan. Akala ko may nag-top, pero kung walang nag-top, double yun. Patay na! Ay! Favorite shot yun eh. Yung range. Yun oh! Pinapakita kay pare oh. Nasa likod si pare, syempre. Yung iba kasi dyan, mahirap magano puro filtered. Naka-filter kasi iba dyan. Akala mo, kikinis lahat eh. Puro filtered para ang puta. Yung palang totoong mukha. Tira! Oy, running shot oh. Galing oh. One leg shot. Patay na! Last 2 minutes. Bilis ah. Baka biglang tumakbo na mabilis yan. No? Woo! Smooth! Lima! Smoothish.
Oh, yan oh. Patay. Patay kay Benji. Ay, wala. Pull up jumper by Benji. Aba. Patay na. Julius, wala. Oh, habol ulit. Habol. Hoy, di ko na Nalibang ka. nalibang ako doon sa takbo eh. Akala ko habulin talaga ni Alex eh. Noy, basta. Galing, oh. 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 Oh, nice. Oh, galing oh. Give and go. Yun na oh. Fine. Recover the ball. Now, got the clear shots. Julius, 2 points. Yo! Bula. Tingnan ko. Bula. Ah, review na green light. Bula, oh. Oh, green light oh, green light. Green light. Yan na. Tapos. Ay, di pala si Julius. Lapas. Patay na. Oh, galing oh. Galing na pasa no, no? Yan pa, binawi. Oh. Malas talaga. Wala. Di na. Wala, malayo naman eh. Yun na. Malakas. Yun, kay Milo. Yun, oh. Wasak. Ang net. By Milo. Oh, steal the ball. And get back the ball. Ang galing. Oh. Ito. Malakas. 6 minutes. Tagal pa. Patay na. Oh, masa. Inabot. Got hit. Oh, galing na no. Habulin mo. Foul. Malayo na. Wala. 16-8. Walo lang yan, walo. 5 minutes, 30 seconds. Habol pa yan, oh. Oh, 6 na lang. Oh, 6 na lang. Kaya pa, 5 minutes. Kaya pa yan. Defense. Kaya pa yan, 6 points, 5 minutes. No 3. No outside shooting. Kabila. Yan, tira. Ayun. Balik ulit. Four minutes 30.
Nilinis. Sampo, sampo. Parang laro din namin kanina. Babawi si Bilo. Babawi si Bilo. Ho. Yo! 8. Kaya pa yan. 4 minutes. Dalawa na lang. 2 minuto. Defense, defense. Pasok oh. Wow! Anim. Ho. Oh, pito na lang. Oh. Patay. Bantuan. 3 minutes. Patay. Oh! Oh! Kala mo, dikit ang laban eh. Last 3 minutes! Kaya pa yan! Ayun o! Na! Oh! 2 shots! Ayun o, 2 shots! Oh! Ayun po! 2 shots, another 2 shots. Yo! Lilima na lang. Oh, 2 minutes, 20 seconds. Kaya pa yan. Isang dos na lang yan. Oh, travel. Go! Foul! Lilima! Another 2! Patay! Plenty of time! Merry Christmas. Oh, Merry Christmas! Dito no, tinangali oh. Patay! Oh, 1 minute, 15 seconds. Oh, may oras pa! Lalim. Oh, lima ulit! Patay! Wala na, siniliwan na. Sealed the game by Julius. Isa pa. Wala na. Oh, suta! Oh, suta! Oh! Oh, Mindol! Bakit sila eh?